A ver, pues quito la música. Y vamos a ver. Veamos a Padre. Bueno, es verdad. Padre Canegro sacará a Padre, ¿no? Ya por los loles, ¿no? Aunque ya ni juega Genshin, Padre sacará a Padre, ¿no? It has been millennia. Ya dejó Genshin esta raíz. Ya se cansó otra vez. ¿De los dos? El de que haya dejado esta raíz es raro, ¿no? Señor Autónomo, no lo veo desde antes de las Pascuas. Vi todos los videos, pero ya sentía como la pochez salía de mi cuerpo. No podía soportarlo. La vida es yata ahora que... Volviste. ¡Ojo, Raiden! Muchas gracias, Balasu. El erotiversario. A ver, vamos a ver esto. Remuria, ¿qué era? Que me suena. Remuria, eso es en el anterior... No, el anterior conte no es. ¿Qué coño es Remuria? Que me suena no sé qué de Fontaine. Una ciudad de la gente del hidro. De la gente hidro. Lo que estaba antes... Ah, coño, vale, la Fontaine que se hundió, ¿no? Creo. Que había una Fontaine que se quedó bajo el agua, ¿no? Arlecchino en inglés está hecho por una actriz mexicana. Venga ahí. Mists of mythology and superstition. Legends tell of how before the birth of the court of Fontaine, there was an empire known as Remuria. Remurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the high sea. However, the god king's seers prophesied discord. The greatest empire will face the most utter destruction. And this is Fortuna. Thus did the God King derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment Está la voz de Arlecchino en inglés, ¿no? eternal paradise if they harmonized. O sea, es la voz de Arlecchino en inglés, ¿no? Creo. No me desagrada la voz en inglés, la verdad. O sea, mira que yo la voz en inglés, la verdad que no me desagrada la voz. With his perfect symphony. Está bastante bien. But today, welcome to the GenshinImpact version 4.6 special program. Let's take a look at the trailer. Chibi Arlecchino. On occasion, we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. What? They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Sino, I deem it essential to inform you all. It was a great plan, shrouded in secrecy. ¿Qué pinta Sino en lo de Sumeru? Celebrated the revival of our Lord. That's how I gained my power. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Participating in the plan will lose a lot of members in the process. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Nevelet, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions within Fontaine. Es que mola infinito, tío. Mola infinito. ¡Jo, Axel! Se recibe la suya. Pégame, pero no me dejes y usame de Everlasting as the moon. Mola tela, tío. An order once given cannot be rescinded. What? Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father. ¿Este quién coño, Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't need to drag anyone else into Está descubriendo la persona que busca madre. Out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Sino was chosen. Una pregunta. O sea, no creo que estén las misiones relacionadas, ¿no? ¿Esto es misión legendaria 2 de Sino o qué?
Pues no parece que esté relacionada una cosa con la otra, ¿no? Creo. Son dos diferentes, vale. ¿De qué iba la misión de Sino, tío? O sea, no me acuerdo ahora mismo de qué coño iba la misión legendaria de Sino. Bueno, algo de juez, ¿no? Algo de juzgar a la gente y eso, ¿no? Era el Mahamatra, ¿no? Al fin y al cabo. Creo que la misión de Sino estaba... ¿no? Sin más. Desbaratar un plan de contrabando o algo así. La recuerdo... Encima no contaba chistes, así que pues... You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this rite of duels. The wisdom of Hermanubis would have been ours. Ojo, se van a echar un TCE. I want you to become the next king of the house. Esto no lo he visto yo, espérate. Esto no lo he visto yo. I want you to become the next king of the house. Yet you seem to have different ideas. I'm not saying... Igual. Espérate. Está atacando a los hermanos. King of the house. Yet you seem to have different... Joder, con Padre, ¿eh? Padre ama pero no perdona, ¿eh? Hostia puta. I'm not saying I have all the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to mola, ¿no? I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told, so I do hope you decide to tag along. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. Es mola infinito, tío. Why have you backed us into a corner? Guadaña doble, venga, ¿o no? Of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in vain. Me ha parecido ver por ahí guadaña doble, espérate. Sí, fíjalo. Míralo. Why have you backed us into a corner? Es un boss, a ver, me he dado cuenta. me he dado cuenta. No creo que el personaje sea así, la verdad. Eso es un nivel de copium al que no hemos llegado todavía. De hecho, Padre ama pero no perdona, ¿eh? Dun, 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 dun. Hello, everyone. I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumine. Welcome to the GenshinImpact version 4.6 special program. Voy a decir, el personaje tendría que dar una tecla más para otra habilidad. Yay! Welcome, everyone! Yo, welcome! Okay, so I'm pretty sure that everyone would agree that the House of the Hearth isn't an ordinary orphanage. No tiene pinta, ¿no? But just in case you needed any convincing, we've invited their voice actors to share some information with us. Bueno, digo yo, es verdad, la 4.6 nada de Arconte, es rarete, ¿no? O sea, en la 4.6 ¿cómo tenemos misión de Arconte o de Ainleaf y tal, ¿no? Lo dejarán para las 7, imagino, ¿no? Hey everyone, my name is Erin Yvette. I'm the voice of Arlecchino, the father of the House of the Hearth. You might also recall that she's a Fatui Harbinger known as... Podemos equipearte esto. A ver, nadie va a venir a multaros, creo. Creo que nadie os multará, creo, ¿eh? Creo, no estoy seguro. Lo mismo la Lore Police o Funa en Twitter o algo. Pero... I'm so thrilled. Yo me lo cargaré todo igualmente, ¿no? Ya está muerto hasta Natlan, que revive Genshin. A ver, también te digo, para lo que hizo Daily en la última legendaria, que se puede hacer la legendaria de Lore sin Daily, ¿eh? Que recordemos que Daily... Hablamos con Kaella, que nos soltó más Lore que Daily. Vino Daily y fue en plan, oye, vente a dar un paseíto. Se duerme el tabebito, se despierta y Daily, bueno, venga, se me cuida. O sea, esa fue la interacción de Daily en toda la trama de Sumeru. Vamos a dar una vuelta. Se duerme, se despierta. Venga, se me cuida. O sea que el lore se puede contar sin Daily. A member of the House of the Hearth, we've also brought the harbinger of laughter and cheer, the one and only voice of Arataki Ito. What up? It's me, Max Middleman. Hey, everybody, what's going on? My bros, my guys, my dudes. Dude. Are you excited to be here? Vibe. El Lineiva fumaete, ¿eh? Dude. Bueno, digo yo, ¿qué hace Ito aquí? ¿Qué pinta Ito aquí? Evento, ¿no? Evento de escarabajo otra vez.
Are you excited to be here? Vibes for days. All right, well, without any further delay, let's start introducing the new content from version 4.6. I've heard that travelers will be experiencing new content related to the House of the Hearth in the upcoming version. Aaron, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Based on the most recent intelligence reports, the House of the Hearth is a Fatui intelligence organization operated by the Knave. It takes in children who no longer have a home due to all manner of reasons, and they receive an education in a variety of disciplines. Naturally, at the same time as it provides a home, the children also take on various responsibilities. Okay, a chambear. This sounds like everything that we Los niños a chambear. Is there more news to hear? Yes, everyone knows that the House of the Hearth is a rather complicated orphanage, and the Knave, the fourth harbinger of the Fatui, is still hiding many unsolved mysteries. So how about we start diving into all the new information that we have about Arlecchino? Let's do it! Hoy estoy en corto de 5 horas. No, y no creo que eche mucho rato, gente, que tengo que ponerme al día con el vídeo de Acheron. Es lo que comenté por Disco el otro día, o sea, he perdido... ¿Qué me fui? ¿El sábado fue? El sábado, no, el viernes, creo que fue el viernes. Creo que fue el viernes cuando empecé de hospitales. Me pilló otro fin de semana. Y lo he dicho, está el vídeo de Acheron ahí a medio hacer. Y lo quiero terminar antes de la semana que viene. De hecho, lo quiero terminar para este viernes. Este viernes lo quiero tener subido. Que ya quiero empezar con la intro de Arlecchino, que tengo el modelo y tal. Y puedo ir haciendo cositas. Así que nada. Así que no echaremos mucho rato. Para el mes que viene, no cojones. Hay que meter al concurso de raro el vídeo de Acheron. No, lo que quiero terminarlo cuanto antes para ponerme con el verdad Arlecchino. El tema del concurso me da un poquito igual. Okay. First, I want to hear it straight from y'all. What kind of person do you think the Knave is? Oh, no. Oh my gosh, I'm feeling a lot of pressure right Oh now. no, caramba. This is giving me all sorts of deja vu. Caramba, carambita, I guess carambola. during the Fontaine Archon quest, I noticed that Arlecchino was really skilled at directing the conversation. Her way of speaking was incredibly refined and polite, but she was also incredibly intimidating. I mean, remember how Farina pretended not to recognize her and talked about having nightmares? I totally get where she was coming from. But that's just an outsider's point of view, right? What is the Knave like as a parent? Ya lo hemos visto en el tráiler. Probably the best person to answer that question. Ya hemos visto como en el tráiler con los niños. Okay, you were hoping that I would be the weakest link? Yeah. Well, she's a very strict father. Okay. Uh-oh. Yeah. Strict. Very strict father. Está la traducción rarilla, ¿eh? Los subtítulos están raretes. Father. Okay. Uh-oh. Yeah. Strict. All right. It sounds like she gives everyone an intimidating impression. Yeah, but I think Arlecchino loves all of the house's children equally, and she would never treat them harshly for no reason, though the kids feel a lot of pressure during her lessons and are often scared speechless. Me acabo de acordar. ¿Te imaginas que al final dice Arlecchino, no, pero si soy un tío? No sé dónde habéis sacado que soy una tía, soy un tío. Me ha recordado el capítulo 1 de Konosuba, tío. El capítulo 1 de Konosuba con el prota, con el estrés postraumático. Me ha recordado eso, tío. By her stern attitude, it's probably for their own good. In an organization like the Fatui, these kids actually need to be more mature, tough, and patient than other children who are their age, you know? Bueno, That's actually kind of sad, though, isn't it? It is, yeah. Who hurt this Knave? I want to know. Why are they this way? Okay, wait. Are you trying to say that she treats the kids like that because she was traumatized? Ooh, okay. Now that's very sharp of you, but let's keep Arlecchino's secrets hidden for just a little Están bit. soltando leaks de historia, Okay. I do have a question. Arlecchino tiene un trauma. Por eso maltrata a los niños. Están soltando leaks de historia, yo no digo If nada. you're curious about Arlecchino's past, then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Purgatorius, will be released with version 4.6. Now, I don't want to spoil anyone's gameplay experience by saying too much about her quest, okay? But I do hope that travelers will be able to appreciate Arlecchino's unique charm after they... La pregunta es, ¿se irá Arlecchino al gulag, gente? ¿Se irá con la señora al gulag o seguirá viva? Que está vivito con la doblada de cuidado, ¿eh?
Estamos en Genshin, lo dudo. Yo también. Yo también. Se murió señora porque tenía que morir una cocolia, pero lo demás. Así parma ya gente, tío. Estoy deseando ya que parme cualquiera, tío. Estoy deseando que parme cualquiera, ya me da igual. Que parme Noel, me da igual. La cosa es que parme alguien ya, por Dios, que parme alguien. Que me muero yo de viejo antes que ningún personaje en Genshin. Also introduce a new feature, the focused experience mode. Now, if you use the feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being allocated to other quests. So, hopefully this mode will help travelers have a better story experience, you know? Nice. That's right. Yeah. And in the future, this function will become quality of life. More quests. Besides the story quest, I'm also looking forward to hearing the Knave's voiceover lines because Aaron's awesome. We'll finally be able to hear what you... Acabo de caer las voces, las gestos de voz de Arlecchino. Va a pasar lo mismo que con Escaramucho. Ves a Arlecchino todo intimidante y luego se ve a Arlecchino. ¿Has desayunado? ¿Tienes frío? Anda, ponte una mantita que hace relente. Abrígate, ¿eh? Ha comido bien. Seguro que ha comido. Venga, vamos a dar un paseíto, que está la noche muy buena. Thinks about the other harbingers too. Yes, I selfishly also think that will be cool. Yes. So next, let's take a look at Arlecchino's elegant yet deadly fighting style. Ooh. Intrigue. Ooh. Yeah. Staring into my eyes. Este es el vídeo que yo vi. Ese efecto, ¿qué coño es, tío? Este efecto, ¿qué coño es? Into my eyes. Te parece un fallo digital, ¿no? Se buguea, sí, parece un fallo digital o algo. La pose, pone pose de Senti. O sea, ¿esto qué coño es, tío? Error en Matrix. O sea, que se glitchea literalmente, ¿no? I can't promise you'll like what you see. Transfixed. De hecho, mira, ahora que estoy en el ordenador, voy a hacer un momentito la prueba. Un segundito. Vamos a hacer la prueba. ¿Dónde está esto? Pain, no, coño. Pain, no. I can't promise you'll like. Le queda, le queda. Está buena. I like how she glides. Yes. Está buena, está buena. Yeah, she's very elegant. Like that was a perfect descriptor. Like elegant but deadly. Like a a ballerina of death. Yes. Everything she does is so effortless. I know, right? Yes. All right. Well, if we're going to talk about Arlecchino's combat abilities, then we're gonna have to talk about the bond. En casita, por fin en casita. You might have been a victim to it while you were. Lo de las técnicas no lo leí. Vale, no salió nada todavía. Está muy god, dice baneado. Hay mucho copium con que la gente se... Hay mucho copium que el Arlecchino será el primer personaje con guadaña. Hostia, lo de no leer de Genshin está alcanzando ya unos niveles preocupantes, Lo de que la gente en Genshin no lee está alcanzando unos niveles bastante preocupantes, tío. Y le enseñarán la foto de la lanza y dirán, ¿eso para quién es? ¿Eso para quién es? ¿Eso para quién viene? Fighting elite Fatui operative. Que no veo con los... ¡Calla! Con Arlecchino Elemental Skill, Strike the Opponent, Apply Bold Blood Depth, Directives to them for a period of time. When Arlecchino se charge de atar. ¿Esto qué coño es? Se charge de atar, Elemental Burst, and the Opponent with Blood Depth Directive, she will absorb and clear Nervy Blood Depth Directive. ¿Pero qué coño es esto? They will grant her Bond of Life, Word o porcentaje en más HP. Bond of Life.
¿Eso es que le baja la vida máxima o qué? Suena algo así. Esto es lo que hace el Fatui este... No, me estoy equivocando de juego. Estoy pensando en el Star Rail, no en el este coño. Sigue viendo y expliquen, Ale. Are you gonna be teaching us about her abilities? Guys, you're too loud. Pipe down. Sorry, let's listen to what she has to say. Wait, I think Lo que hacen los Fatui del abismo. Ah, coño, entonces no me he confundido, coño. Los Fatui, la que mete el bote, ¿no? La Fatui que mete el bote, que te hace como un cosita que te quita vida máxima. Es algo parecido, ¿no? Vale. O sea, que se limita la vida máxima. I remember. It's the red portion of the HP bar. When you have a bond Buenas, of Leon. life active, it'll absorb any Sí, estamos bien, healing muchas that your character gracias. receives. So they can't regain HP until the bond of life value. Vale. No es que le quite vida máxima. No es que le quite vida máxima. Es como que tiene un porcentaje de vida que si le quitan vida no se cura. Que tiene que curar primero esa vida. Es como vida en negativo. Se podría decir, ¿no? Regain HP until the bond any healing that your character receives. So Vale, coño, aquí sale la barra. O sea, mientras tenga esto, si te quitan vida y tú te curas, no sube la barra verde. Tiene que quitarse la esta que hay aquí alrededor, que se ve una mierda. they can't regain HP until the bond of life value has been healed. Yeah. Yes, right? Very good, student. When Arlecchino has a bond of life greater than or equal to a certain De percentage. todas formas, ha dicho el Alumin. ¿Alguien recuerda lo que es el pacto vital? Eso está en algún... Quitando la Fatui nueva, ¿lo tiene alguien? Pues esto no es lo de la Fatui. Lo de la Fatui hacía otra cosa, ¿no? La Fatui era una cosa diferente que te ponía esto como en gris. Linnea lo he usado yo 0, puede ser. Charlotte más de lo mismo, la he usado 0. ¿Le darás al Wuthering Way? Nah. Pasando. En las armas de la forja de Fontaine. Creo que no he forjado ni una, así que... No me he forjado ni una. Health bar, her normal, charged, and plunging attacks will be converted to pyro damage, which can't be overridden by other elemental infusions. And while she's in this state, her normal attacks will consume a portion of her current bond of life to deal more damage and reduce the remaining cooldown on her elemental skill. Coño, está guay. Wait a second. O sea, con los ataques básicos se va quitando el pacto vital ese y encima conforme consume pacto vital aumenta el ataque y tal. Está bien, ¿no? Está bien. So you're saying that she'll deal more damage with her normal attack when her bond of life is higher? Put simply, yes. Whoa, wait a second. No, wait, I get it. Wait, so Arlecchino can give herself a bond of life, right? Yeah. Es que mola muchísimo, I mean, tío. otherwise she'd have Es que el moveset mola infinito, tío. to chase down enemies who can put a bond of life on Es que molan demasiado los ataques, ¿eh? her. Actually, that sounds kind of funny. I'd like to see that. And that brings us to our elemental skill. Arlecchino's skill doesn't just damage enemies, it also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which will damage them periodically. And when she uses a ¿Te llegó un correo del AFK Horny? elemental burst. Pues sí, curiosamente sí. Curiosamente sí me llegó una promo, pero estoy en el hospital y paso. She'll Bueno, estaba. absorb nearby blood debt directives. This also allows her to obtain a bond of life based on the number of directives. Igualmente tampoco me llama mucho. So don't worry, Max. Así que pasando. I know you are. Okay, hold on. She can't regain HP until her bond of life is removed, right? So, how does she stay in the fight? What? Bueno, Arlecchino Elemental Strike Opponent, the Pre-Blood Directive, the Pre-Blood no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado. Well, after dishing out damage, Arlecchino's elemental burst will reset the cooldown of her elemental skill and heal her based on her attack and her current bond of life. Oh, okay. Also, thanks to one of her talents, while Arlecchino is in combat, she gains bonus pyro damage, but also cannot be affected by any healing effects other than the healing provided by her burst.
Oh, so that seems like Y se buguea cuando tira la ulti también. Quítelo. Se buguea cuando tira la ulti. Affected by any healing effects other than the healing provided by her burst. ¿Qué coño será eso, tío? Oh, so that seems like she's as ruthless to herself as she is to her enemies. Like she needs therapy. Probably. Primer aviso, deje de buguear el trailer, Matt. I mean, right. So Arlecchino even has a special kind of move. Es de lore, a ver, alguna explicación tendrá, obviamente, ¿no? Right. Ooh, that looks perfect for scaring her enemies. ¡Ojo! Yeah, and for putting some Sasuke Manuel Killer. Yeah. Yeah. Tipo, dura, ¿eh? Special kind of move. Dura el vuelecillo. Uses her charged attack, right? Ooh, that looks Esto es el ataque. Esto es el ataque cargado, ¿qué cojones? She uses her charged attack, right? Ooh, that looks perfect for scaring her enemies. Yeah, and for putting some serious ¿Pero esto quita vida? O sea, mientras estás así con el alilla, ¿vas pegando aletazo a la gente o simplemente es por los loles vuelos? pressure on them. Yeah. No quita. Oh, it's about time to introduce the event wishes in version 4.6. You guys ready? Let's do it. So exciting. All right. During the first phase of version 4.6, Arlecchino, the name, Linnea va a romper récord, enjoy a drop rate boost. Linnea va a romper récord de tirada. The all-new 5-star polearm Crimson Moon Semblance will also become available. Está guapa la guadaña, está guapa la guadaña. O sea, enseñan esto en el trailer, la gente sigue pensando que hay una guadaña de arma. Bueno. Sasuke Manuel ya le han hecho power creep ya con el ala, ya F. Y el Baizu... Oh my gosh, that's so amazing. Okay, so Aaron and Damon, do you have any other news? El Baizu todavía me tienta un poco para el equipo de Tiznari, que lo tengo ahí con... Pero se puede venir Clorinde fácilmente el mes que viene, así que... Actually, I do. Skip. Let's discuss the new weekly boss. Oh, that's right. We were just talking about how the Knave shows different faces to her family members and to outsiders, but in special circumstances, she will reveal... Clorinde, bueno, sí, o algo nuevo. El pavo este que está en la misión de Sino podría ser también que caiga, ¿no? O sea, falta por venir el pavo este que anunció en la misión de Sino. Clorinde. Y había alguien más por ahí que no ha salido todavía, ¿no? ¿Quién coño era el que faltaba? Es verdad, la melusina, cierto. Y ya está, ¿no? Creo que esos son todos los personajes que hay por ahí que no han salido, ¿no? La sigue Winnie, nunca me acordaba del nombre, tío. La melusina. Bueno. Skip hasta la Contepiro. Another side. That's right. Are you ready to see a new Knave? Yes! I am ready! So ready! I'm ready. La verdad que tiene unos ataques muy silly, ¿eh? Pues sí. Tiene unos ataques muy silly, la verdad. Muy beliona. Joder. Joder. A ver, los ataques están muy guapos, pero las cosas como son. El cámara no se lo ha currado, ¿eh? El cámara con el tapibito dando vueltas. Hostia, ataca, esquiva un poquito, ¿vale? Porque está dando vueltas en círculo, tío. Ese soy yo cuando está esperando que se cargue la ulti. Soy yo esperando el cooldown de la ulti, tío, literal, ¿eh? Soy yo haciendo lo mismo, esperando que por fin termine el cooldown de la ulti. Dando vueltas en círculo.
Wow. Not even Linny and Fremine have seen this side of her before. So the knave is accepting challengers now? Oh my gosh, she's so elegant, but also super duper dangerous. Yeah. Ooh, that feels even more badass with twice the badassitude. Se ve más loca y despiadada. It's not so simple to see the knave's other side. She'll appear normally at first, as if she were giving you an ordinary training lesson, waiting to Esquivo. I feel like she's implying that we're all in the palm of her hand. I mean, you guys know what her personality's like. She doesn't want her children crying or running away from conflict. Instead, she hopes that they'll be able to take the initiative, even if their opponent is their own father. Esquilisu, totalmente. Children mercy, so neither can she afford to be too forgiving to them. If you do not repay the blood debt directives the knave applies to you, all her attacks against you will be enhanced. But if you manage to out-heal the bond of life, the knave will reward you for repaying this blood debt, and your charged attacks against her will be enhanced. Don't the bones on her back look like spiders? Yes, that's it. Oh my gosh, it's like she has total control of her prey while she watches them struggle and closes the distance. A ver si está chulo el combate, tú. It's kind of... La verdad que llevamos una ronda de combates con barreras, de que siempre hay alguna mecánica que tenemos que esperar o algo, tío. A ver si pones un combate en el que tengas que darle de hostia al bicho y ya está, tío. A mí yo el tema de las mecánicas de barrera me... Okay. I think we should stop the introduction here. Let's leave some space for everyone to experience the challenge for themselves. Wait, so I know that many travelers will be wondering about this. The knave's boss form is tied to her story. La siguiente versión será la rebelión de los hijos de Arlecchino. Más bien le hemos cogido dinero a Padre de la cartera y nos ha pillado, diría yo. Quick challenge feature for weekly trounce domain bosses. Luego queréis mecánica, a ver, se pueden tener mecánicas sin tener barreras o cosas que te hagan esperar, ¿eh? O sea, se pueden tener mecánicas y que no tengan nada que ver con temas de barreras o hace tiempo. A ver, por ejemplo, el combate de Sasuke Manuel es de los que más menos me gusta, tío. El de Sasuke Manuel, el de... Y el otro de Sumero, tío, ¿cómo se llama? Apep, ¿no? ¿Era? ¿El Apep? La ballena de mierda. No, la ballena no me desagrada, la verdad. O sea, es por culera, pero la ballena tampoco me desagrada, yo qué sé. O sea, me molesta más el Sasuke Manuel y el Apu. El Apu. La ballena se puede one-shotear, sí, de hecho con el equipo de Joy. ¡Ay, que me ahogo! Es el momento. Que eso, de hecho con el equipo de Joy Milla alguna vez la one-shoteado con el de Tignari. La ballena pierde mucho el tiempo. Sí, pierde el tiempo, pero yo qué sé, tampoco es la locura, ¿sabes? Me da más coraje el de Ape por Sasuke Manuel mismo. As long as travelers are adventure rank 40 or higher, they'll be able to challenge her directly by going... Peor es cara, Sasuke Manuel. ...to the Adventurer Handbook, going to the Domains tab, selecting Trounce Domains, and pressing Quick Challenge. Wow, that's cool. It's a nice little shortcut to the battle. Yeah! Oh my gosh, I'm looking forward to that. That is really valuable information to have. And it also looks like it's my turn to deliver some news. 2 new artifact sets will become available in version 4.6. Uf, mira cuánta defensa. Ay, mira cuánta defensa. Travelers who are interested in them should stay tuned for more information. Cool. Oh. Qué aztecas se ven los artefactos de esto, ¿no? You're finished. Okay, wait, how come your update was so short? It wasn't enough for me. Yeah, give us more. Okay, I actually do have... ¿Cuál es el de Arlecchino? Porque uno será el de Arlecchino, eso seguro, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarinete. ¿Cuál es el de Arlecchino? Ay, el de arriba. ¿Ve? Uno tiene que ser por cojones. Yes. In version 4.6, Sumeru City ¿Dice que hacen o no lo dicen? And for some reason, Sino's gotten mixed up in it. Hey, how did you know about that? His picture is right
there. Oh, right. ¿La han puesto, no yo la? Well, Sino wanted to investigate. Y en el resumen que hace más o menos. ¡Joder, Troy! Muchas gracias por la sub. Buenas, otro mesecito más mi bailongo sabroso. Pasamos, estamos, muchas gracias. Is this the case where we get to use violence if the situation gets too complicated? Juega con el pacto vital. No, o sea, en plan... 16 de ataque, que ya es costumbre, ¿no? 16 de ataque. 54% de aumento al aumentar, disminuir el pacto vital. Vale. Simple, está bien. Está bien. These are all very good guesses, but I'll offer you one clue that you probably ¿Y el otro qué hace? El de arriba, pacto vital, ¿y el otro? El de abajo es más 50% de daño si mantienes al enemigo quemado. Quemado. Daño por quemadura. What? Verá tú el copium de el set de Natlan. El copium de el set para Natlan. Verá. El tiempo que va a tardar la gente en decir farmea esto que este es el set de Natlan. Otherwise, a mysterious youngster with connections to the mystery will make Potencial burning. Ahora el pasto será súper valioso. Hijo de puta. Me ha recordado la 1. ¿Cuál fue, tío? ¿La 1.1 o la 1.2? En la que el pasto era lava. ¿Qué parche fue, tío? Creo que fue la 2, ¿no? Que estuvieron toqueteando el tema de las reacciones elementales con el dendro. La 1.2 fue. Donde Diluc era meta y en la 1.2 de repente ya nadie quería usar Diluc. Eso fue buenísimo, tío. Hostia, pero era como, lo dicho, era como tener la reacción de dendro y quemadura. Que te morías en 2 segundos, tío. Que te morías en 2 putos segundos. Era increíble aquello, ¿eh? Ya tiene los artefactos aquí. The Word a Flame, The Crimson Knight Fades. The Crimson Knight Padre. Porque está aquí Alicia. ¿Y esta Alicia dónde sale? This will be... Artefactos. What? La bola 2 me estoy spoileando. el arma te vas a la derecha. La bola. Estoy dándole aquí y no veo nada. Ah, con el arma. ¿Qué hace el arma todo esto? Ah, muy bien. Muy bien. Está buena el arma, ¿eh? Está potente. 18% de After Living Combat for 3 segundos. Damage ideal increase 50%. In combat. If no burning opponent nervio. Más 6 segundos. De damage decrease. Incluso en un evento web Rockler se pierde. Referencias cinema. Sí, vamos. Eso es de quemadura. ¿Y esto para quién? ¿Esto para quién coño va, tío? Para los 3 desorientados que usan Burgeon, creo, ¿no? Imagino. Habrá un par de chavales desorientados por ahí, todavía usando dendro con fuego. Y pues para ellos, para que estén felices. Ataque más 18. Mira qué poquito texto. Mira qué bonito, ¿eh? Mira, una línea y por... Bueno, 2 líneas, pero por el 4 piezas set. Mira qué bonito, tío. Cuando el valor del bonus Life incremento de crece, este personaje obtiene 18% incrementado el daño. Incremento de daño. 3 stacks. Fácil, sencillo y para toda la familia. Di que sí. Más bonito imposible. His debut during the case. And Sino's friends are not just freeloaders who only show up for food. Tainari, Kale, Alhaitham, me he perdido. Otherwise, a mysterious youngster with connections to the mystery will make his debut during the case.
And Sino's friends are not just freeloaders who only show up for food. Tainari, Kale, Alhaitham, and Kaveh will all come Dos waifus de Axel se convierten en arañas. So yeah, if you want to know more about what happens in this case, then be sure to check out Sino's second story quest, Lupus Aureus Act 2. 112 viendo Roffer volví a comprar bot siempre. Es mi estilo de vida. ¿Por qué os creéis que habla tan poca gente? Pues eso ya es un pago extra, gente. A ver. Hay para comprar bot, pero no para que hablen. Eso ya es un dinerito. Secrets lurking underneath the sands. In due time, of course. Sarah, you totally delivered. That was great news. Speaking of great news, los que hablamos somos bots, los premium. Soy los premium. Really? Wait, yes. wait. What are we waiting for? We've just presented too much information too quickly. Can we take a break, please, so we can digest all of it, please? Damon! Please. He can't keep getting away with this. Do though. No. He can't keep getting away with it. Mi puto padre. Mi putísimo padre, tío, la referencia. Qué cabrón. Qué puto cabrón. He can't keep getting away with it. Mira, os pongo la referencia, gente. Para el que no lo haya pillado. You can't keep getting away with it. Hijo de puta, tío. Please, Damon, please. He can't keep getting away with this. No, Damon, you're right. I know. Let's check out the first redemption code before we continue introducing the new content. That's what I thought. That was amazing. That's what I thought. Y por eso invitan tanto a esto. Código, gente, ponerlo rápido. Hostia, el código, tío. Ay, que se me olvidó los códigos. Ya habrá caducado, ¿no? A ver que lo miro. Esto está ya más muerto. Vamos. Pues nada, F300 proto. Me cago en mi puta vida. Welcome back, everyone. So ¿Tienes Oyolab en el teléfono para canjearlo los viernes? La verdad es que no tengo Oyolab en el teléfono. Os recuerdo mi teléfono, gente. Centrarse. Os recuerdo qué teléfono uso, ¿vale? Centrarse, por favor. Puse YouTube y casi me escupe en la cara. No da para más. No da para más. I've already told you the story of Arlecchino and the House of the Hearth. So, why don't we continue the story of Remuria, which you saw in the beginning of the program? I would like this very much, please. Yes, you did such a good job. En el de Rofina no caí. No caí, la verdad. A new area of Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to visit the village of Petrichor. Though, would there even be much to see on such a small island? Well, yeah. Esto parece la zona del sueño de la misión de la... Ay, tío, ¿cómo se llamaba? Los de la espadita, tío, ¿cómo se llamaban los pavos estos? La misión de la espadita, la de mundo. Tenía un nombre la organización esa. Eso, lo del Cruz Narciso. No había una parte que entran como en un sueño rarillo. O sea, me recuerda mucho a eso. A la parte del sueño. Much to see on such a small island. Well, yeah, guess this is Eso, ¿dónde estaban las Marianes? Confidently say totally, right? It is, yeah. Okay, now that you've mentioned it, there's definitely more to this village than meets the eye, right? Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest.
So, how big was such a glorious and prosperous nation, really? Oh, well, now that you say that, I mean, this little town looks a whole lot bigger. Now that's a neat trick. Anyway, this is where we'll meet a talking cat. With its guidance, we will be able to see the civilization. Mira cuánto texto volando, ¡Ojo! ¡Más michis! Anything for a talking cat. Más michis para acariciar. As Aaron mentioned at the beginning of the program, King Remus composed a symphony, one with wondrous power that grants the wishes of the human souls dwelling within. Yes, I'm getting it. I don't get it. You're so not getting it. That's okay. I will explain it in a few words. So you'll just have to learn about the symphony by going on an adventure with this little Iba con un michi bajo el agua. I'll avoid spoiling the adventure by but you'll arrive at Remuria. Es verdad. Vas con el michi bajo el agua, ¿qué coño? Ruins with the cat. The kingdom's remnants slumber in the GenshinImpact. depths where the sunlight can't reach. You'll meet a dragon in the deep seas. Dun, dun, dun. So you'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will... Había un puto ahí encadenado, ¿no? So you'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the lost realm of Remuria. You'll be able to pause the melody within the realm of this ancient civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So these powers will let you interact with specific objects in the ruins. You know, that Le están sangrando la cartera. puzzles during your adventure. Totally. Ooh. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess of the fated castle, silently proclaiming the immortality. Nuevo jefe, esto es lo que pedirá Arlecchino, seguro, ¿verdad? It awaits a warrior who would dare. Esto es lo que va a hacer falta para Arlecchino, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Oh, yeah, that's right. The statue of marble and brass will soon be coming as a boss. Obvio, obvio, all obvio. sorts of materials Se veía if you venir. manage to beat it in a challenge. I'm so hyped for it. Oh my gosh, yes. And Damon, you did such a great job with introducing it. That was great. That was great, Damon. Wait, ¿Está tocando la arpa? question. How do we even get to such a remote little island? That is a great question. Travelers Este gracioso, el who have jefe. already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint in the village of Petrichor. Hopefully this helps travelers with exploring the new area. I've heard that this Según la bola de cristal, le gusta la rosa arcoiris. Tengo que tener 900 de esa, la verdad. All right, that's all the information that. Eso para Arlecchino, ¿no? De la rosa arcoiris. Esa es la que hay de caminito de... He puesto el mapa, espérate. With exploring the new area. Este es el mapa, pero no está. O sea, cuando vas al jefe este de la pareja bailonga, esas son las rosas que hay por el camino, ¿no? Creo. O sea, que hay como los setillos al lado de la fuente y hay flores de esas por el camino, ¿no? Tengo que tener 900 de esas, tío. Cada vez que paso por ahí digo, vamos a rebañar las flores, total. Si algún día le harán falta a alguien. Mira. Heard that this feature will Mira qué bien. return for many new areas in the future. So exciting. I know. So cool. All right, that's all the information that we have about Fontaine for now. And now, outside of the region, ... It's Evineito, ¿no? a new style of rock and roll is getting popular ¿En serio? in Inazuma. Rock and roll. Yeah. All right, let's all take a short break before we get into the Se nos next vuelve section. metalero, listo. Take a look at today's second redemption code. Yeah. All right. Me duele, me lastima. De rock sin Yan. No sale, tío. I hear that a No sale Xinjiang, sale un random. Joder. musical tour is coming to Inazuma. Ojo, chucho gratis, para que no lo tenga. And the O le faltan organizer is constelaciones. none other than Arataki Ito himself. Max, would you like to tell us more about it? It would be my absolute pleasure, compadre. So, I got a question. Does everyone still remember Dvorak? Of course. He participated in last year's Lantern Rite, right? That's right, yeah. Both Hu Tao and Xinyan performed there. That's right. And this time, it's an epic tour for the ages organized by none other than Ito and Dvorak. Oh my gosh, and even the concert name sounds really epic. Yeah, yeah. No, the way he says, iridescent. Iridescent ataque Rocking for Life Tour de Force of Awesomeness. Wow. Wow. Arataki Rockin' for Life Tour de Force of Awesomeness really gives up the feeling of rock and roll. Wow. Wow. The theme of this concert is about life. Specifically, it's about a brave puppy who saved the lives of
countless other creatures on the battlefield. Aww, that's so cute. Adorable. I'm really looking forward to it. Yeah, me too. I really hope the Music Festival of Life will inspire everyone to unleash their own rock and roll spirit. And I'll let you in on a little secret. Ito... ¿Qué hace que una culebrilla de esta, tío? El mapache, eso están ayudando, pero ¿qué hace que una culebrille? himself will personally be performing on the big stage. What? Oh my gosh, that's gonna be awesome. Yes, it will be. And here's more exclusive news for you. Dvorak will be giving away a brand new musical instrument to our travelers called the Night Wind Horn. Ooh. So if you enjoy playing music in real life, or especially if you enjoy playing music in the game, be sure to check it out. I'm looking forward to seeing more amazing performances from all the great musicians out there. Are you now? Well, esto para que le guste. So excited about it and the festival, why don't you help launch the Artaki Rock? Yo creo que la única vez que he usado yo el arpa fue cuando estaba la perla esta, cuando lo usaba con Kekin. No sé si os acordáis, eso fue cuando el primer evento este de Monza. Que si te equipabas a Kekin, hacías no me acuerdo qué, y usabas el arpa, salía la Kekin dispara al horizonte. Y no caía, se quedaba flotando para arriba. All right, there's 3 steps to preparing for the festival. Number 1. Bueno, y los Aranara, ¿cierto? Los Aranara. Ensemble. We can practice getting into the flow with some rhythm games while the stage is still Ah, bueno, esto está entretenido, coño. Este evento me gustó a mí. And the second task is called the Trillion Trinket Trawl. Say that 3 times fast. The Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl. I did it. We can't have a rockin' music festival without a rockin' venue. So, travelers will be helping Dvorak spruce it up with his list of items. It's a piece of cake, right? Yeah. And lastly, we have Son los temitas de la demo. De hecho, este evento está chulo. Can't have a party without adoring fans, so we gotta invite fellow music lovers to come jam with us. After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. Oh, so we'll be able to hear them sing. That is super exciting. Yeah. Yes, that's the point. Music gets you pumped. And after we've rocked out to the pure spirit of music awesomeness in Inazuma, over in Mondstadt, we'll be dancing to a tense and thrilling tune. Hold up. What do you mean by tense and thrilling? Al final podemos hacer nuestra propia banda. Sonará con todos los instrumentos que da. Eso es lo que hace en el Final Fantasy XIV. En el Final Fantasy XIV, que me habéis visto alguna que otra vez, se pone la... Hay muchísimos instrumentos para tocar. La gente se pone de acuerdo, se va a una plaza, que es ahí donde va toda la peña. Se van a la plaza y se montan conciertos ahí. Empieza un grupito de 3 o 4 y empiezan a tocar. Todo coordinado los cabrones. Y se montan ahí unos conciertos, tío. Strategy has finally arrived. Yes! I love Windtrace. And yeah, it can get a little tense at times. Well, the new name implies that De hecho, the mira, game lo will voy a undergo buscar. some mechanics changes. Para que veáis. Concert in Linsa Lominsa. Esto es lo que se suele montar en las ciudades en la ciudad esta. Organizan hasta espectáculos los cabrones. Se coordinan entre todos y montan espectáculos los hijos de puta. Lo viven telado. Yeah? Yeah, you're correct. That's very intuitive of you. Thank you. Yeah, you'll be Se playing coordinan hide mejor que and muchos seek as rebels políticos. and hunters, just like before, but there are a few new rules. Yeah, when Coño, rebels el are juego de captured for esconderse. the first time, they'll be exiled to the surveillance zone for a short period of time. Now, Hacía tiempecillo que no they will be venía, ¿no? automatically freed after their time out, but also their friends can try to help them escape the zone early. But if you get sent to jail twice, you're permanently deleted from the game. Ooh, that does sound tense and thrilling. Right? And that's not all. Oh no, each round will have 6 signaling devices, which will prevent nearby rebels Se copiaron from disguising de or By Daylight. concealing themselves. The rebels' goal is to A ver, yo veo guay la mecánica, tío. also avoiding... Yo veo guay la mecánica porque al final los que están escondidos tienen las de perder casi siempre.
A no ser que se le caiga la babilla normalmente al cazador, tienen las de perder siempre. Está guay la mecánica. Oh, and rebels can work together to repair these devices. And aunque al final yo haré lo de siempre, me convierto en lámpara, me engancho en una pared y me quedo vivir. Yo haré lo de siempre. No falla. Or they can simply eliminate their opponents. If you team up with friends, then watching these games should be a blast. She gets it. She gets it. But the next part is even more thrilling. When rebels are fixing a signaling device, the device being repaired will enter the high-speed signaling state. What does it mean? It means it'll give off a light visible by every player in the area. In fact, the device will even be marked on the minimap. Ooh, okay. So that means that repairing the devices will expose your location. Oh my gosh. It's these sort of unexpected risks that can be the most nerve-wracking. This is gonna be super interesting to play. Yeah. Oh, absolutely. And in another event, travelers will receive a rather strange commission. What do you mean, rather strange? ¿Esto qué es? What I mean is, there's a chef who's famous for using unusual ingredients, and he wants to make friends with a pyro-regisvine. Huh? Oh yeah, and not just a pyro-regisvine, he also wants to befriend Evento de cubos sin cubo. Geovision, and a jade plume terror shroom, and the millennial pearl seahorse. Huh? You guys heard me the first time. I thought you would react this way. Anyway, a chef recently returned from a trip to Natlon, and he started getting some this way. ¿Cuáles son los jefes que tienen? And Protogarto Geo, Espantango Plumo Verde y Corcel del Mar Perla Minera. The millennial pearl seahorse. Huh? You guys heard me the first time. I thought you would react this way. Falta ya un modo jefe, tío. Falta ya un modo jefe. A ver si se ponen las pilas ahora que están haciendo mecánica a otros jefes, aparte de los cubitos, la oceánida y eso. Y hacen un modo así, boss rush o algo. Chir 10 NPC habla de Natlan. ¿Dónde? He thought he should toughen himself up by having his own companion. Natlan. Just like how people from Notice by the people of Natlan, especially the warrior dress in imitation of the Saurians. And when the funny panoply look at... Déjame leer, puto. Every bit es breve. Vale. Los Saurian, ¿qué coño, Los guerreros de Natlan se visten su ropa para imitarlo a sus Saurians. ¿Serán los nombres de los dragones de allí? No sé. Ah, los lagartos. Bueno, se supone que los dragartos son dragones pochos, ¿no? Los dragartos eran dragones pochos. O sea, ya a lo mejor tienen un... En vez de dragartos pochos tendrán unos un poquito más eso, ¿no? That makes sense. Kind of. Wait, did you say that he came back from Natlon? Listen, Damon. If you want to know the details, go check out the event when the version is live, all right? But for now, it's time for me to introduce the gameplay. Okay, all right. Okay, all right. You got it. In this challenge, you can adjust the difficulty and your negotiation strategies. If you've got the guts, then you can take on fearless. ¿Tendrá mecánicas nuevas? You can also talk to Ranjit to adjust the number of negotiation strategies. So if you reduce them, it amps up the challenge difficulty, giving you the perfect opportunity to test your skills. Cool. Both active strategies and long ¿Qué hace Tabibito? Your skills. ¿Qué hace Tabibito que no ha puesto nada? ¿Qué hace, chiquillo? Cool. Both active strategies and long-term. Hostia, va full meta el Tabibito, Se ha creado la cuenta ayer. El Tabibito Cachortrailer se ha creado la cuenta ayer, literal. Yo juraría que he usado este equipo en mi primera semana de juego. Equipo de la primera semana de juego, literal. You can trigger active strategies at will. However, your opponent's HP and level will change depending on the number of strategies that you've picked. That's cool. So you've got to choose your favorite strategies to come out on top. Play to your strengths. Wow. Noted. And moving on, travelers should be familiar with our next event, Vibro. Sigo diciéndolo, aprovechando lo que tienen las oceánidas, los cubos y demás con mecánicas más salvajes, digamos, más complicadillas. Deberían aprovechar, ponerle más jefe, las mecánicas así más diferentes de ese tipo y hacer un modito jefe o algo, ¿no?
A los Honkai, modo jefe. Crystal applications. Ooh, it seems like the event involves connecting different vibrating crystals in order to generate different effects. Aaron, I am so impressed by how intuitive you are. Oh my gosh. Thank you. That means That is so much incredible. coming from you. Yeah, well, I meant it. Es que Genshin Raw quieren que muera el juego. Requires 2 teams. Before each battle, Escucho ese argumento en muchos sitios ya y al principio pensé que era una broma lo de quieren que se muera el juego, pero hay gente que de verdad lo cree, tío. Hay gente que de verdad se cree que quieren que muera el juego. No entiendo muy bien cómo de desconectado estás de la realidad para pensar eso, pero hay gente que genuinamente piensa eso, ¿eh? you can set up vibro crystal harmonics plans for each of your teams. This will allow you to receive different combat buffs when you combine transmitter crystals and receiver crystals. Se verdad, güey, todos tres en su casa. Oh, joder, tío, otros 40 millones este mes. ¿Qué hago yo con tanto dinero, tío? De verdad, a ver si se arruina Genshin y deja de traerme millones, tío. Es que esto no es vida, tío. ¿Qué hago yo con tanto dinero? De verdad, el del banco todo el día llamando que invierta. Esto no es vida, por favor. Esto no es vida. Que se arruine el juego. ¿Qué arruina? De verdad, tío. La gente tiene unas cosas, tío. La gente tiene unas cosas. Basically, the transmitter crystal decides the trigger condition, while the receiver crystal determines the buff that your team gets as a result. By connecting them in different combinations, you can create varying harmonic effects. Uf. It's your custom. Con esto se vienen lloros. Con esto ya... Twitter ya está llorando. Han visto el trailer de esto y si no está llorando Twitter es porque no lo han leído. Si no han llorado todavía es porque no lo han leído. Buff plan. Wow. Spot on, Sarah Miller Cruz. Thank you. And you gain a harmonic point for each time that you trigger a harmonic effect. You can get even more combat bonuses if you accumulate enough harmonic points. Each challenge will have different trial characters, so you can choose the harmonic buff that works best for your team setup. Mira, yo estoy viendo este, yo solo estoy viendo este. Los demás no veo yo nada, yo solo estoy viendo este de aquí arriba. Mira qué bonito, ¿eh? Mira qué bonito, ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Be sure to maximize your points if you want to exchange them for rewards. Nice. Also, the Genius Invocation TCG event, the Forge Realms Temper, will be returning in version 4.6. The heated battle mode will also receive an update. So don't miss out, apostar más en tu contra. And there's going to be an overflowing Rodinger. Y ojo, Linen también, muchas gracias. Me alegra verlo de vuelta. Espero que todo vaya bien en la vida. Sí, ya está todo bien, muchas gracias a los dos. Characters who need the extra boosty boost. Oh my gosh, thank you so much, Max. You just did an amazing job. That was impressive. Thank you, Sarah. El eventito este, como siempre, se agradece. And since you introduced so many events in one go, I feel like you deserve a little break. You know what? Yes, you agree. Venga, otro código para mí, ¿no? Otro código. Con el gobierno de Shanghai y IMAX. Y le vendieron al CCP la peli de GenshinImpact. Tiene el resumen de la nota en Twitter. ¿Cómo? Perdón, no me entero la mitad. Van a sacar peli de Honkai. Se reunió de Huawei con el gobierno de Shanghai y Max. Le vendieron al CCP la peli de Genshin. El resumen, ¿what? O sea que va a salir una peli de Genshin. O sea, y de Honkai, de Genshin y de Honkai. Hostia, la segunda erupción, por favor. Que me hagan una peli de la segunda erupción, por favor, por puto favor. Por putísimo favor. Una peli de la segunda erupción. O de los Flame Chaser. De la segunda, del Honkai, de los Flame Chaser o de la segunda erupción. Me sirven. ¿Esto qué es? Uf, tremendo relato. En fin, si ya me has hecho el resumen, te creo. No me voy a leer tocho. Let's check out the last redemption code. De Genshin diría lo típico, que hagan la guerra de los arcontes, pero eso es copium. O sea, la guerra de los arcontes, que vayan a animar, eso es mucho copium. O sea, vería más que lo hiciese a lo mejor por saga. En plan, una peli de todo lo que pasa en Mozart, otra peli de todo lo que pasa en Liyue y así. En Genshin sí me imagino que iría por ahí. Pero no van a hacer una peli de algo que no sabemos ni qué ha pasado, ¿sabes? Quito lo del código que me está haciendo daño.
Welcome back, everyone. Next up, we're presenting. Lo sigo diciendo, están a tope con el Quality of Life, ¿eh? Desde que salió Fontaine no han parado, ¿eh? Están a tope con el Quality of Life. Some information about improvements for different in-game systems. Nice! First up, we have some updates for the Serenity Pot, such as the Quick Obtain feature. Instead of having to... Hostia, yo ni me acordaba de esto, tú. No me acordaba ni de esto, cabrón. Such as the Quick... Hostia, tengo que tener una cantidad de protos ahí acumuladas, ¿eh? Mira, cuando salga el parche lo voy a hacer. Cuando salga el parche lo voy a hacer. Tengo que tener una cantidad de protos ahí. Obtain feature. Instead of having to navigate a bunch of menus, you can use this feature to put all missing furnishings into a queue where you can ¿Qué os pasa con los 4 años, gente? Que estáis spameando de 4 años. ¿Qué os pasa con los 4 años, ves? Contexto de los 4 años. Ah, que han tardado 4 años en ponerlo. A ver, pues sí, lo podían haber puesto antes, pero también te digo, mejor tarde que nunca. Yo soy de la opinión de mejor tarde que nunca, ¿sabes? Desired peace. Para mí, por lo menos, mejor tarde que nunca. So convenient, so convenient. The avatar system will also be updated, so you'll be able to use more portraits of your Esto no sé lo que es. as your profile display. Esto no sé ni qué es. Yo puse la foto de Noel en el primer parche y no he vuelto a tocar esto. No me interesa. Oh, that mask is Hanachiru Sato, isn't it? Mm-hmm. Oh, and there's Arama, and the Thunderbird, and Rue, and more. This is amazing. So many more. I'm sure lots of travelers like them. Treasure compasses have also. Ojo, está Salchi aquí. Estaba Salchi, ¿no? Este es Salchi, ¿no? Creo. I'm sure lots of travelers like them. Treasure compasses have also been updated. Its markers will be displayed on both the large map and the mini map. The compasses will also include information about different map layers. Oh! 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 Cabrón. Por fin. Hijo de los 4 años. Estoy pensando los 4 años, Sweet. Way more intuitive. It's time to eradicate all the maps with 99% exploration progress. Heck yeah! Esto se agradece que te caiga, la verdad. Eradication. Now that we've gone. Imagínate lo que rushearon los mapas sin eso. Lo que rushearon el mapa tenía el mapa este de web. O sea, no lo han rusheado dando vueltas en círculo. Over some updates to the game systems, it's time to talk about some GenshinImpact soundtrack news. Let's go music! Yeah, that's right. Y tú has dicho erradicación. It's time to talk about Genshin progress. Heck yeah! Exploration! Eradication! Qué bueno. Exploration! Exploration. Eradication! Eradication. A completar todo el mapa. A ver. A ver. Han censurado a Aito, gente. Han censurado a Aito. Ya no lo dejan más a los directos. Now that we've gone over some updates to the game systems, it's time to talk about some GenshinImpact soundtrack news. Let's go music! Yeah, that's right. GenshinImpact. Eso me da a mí un coraje, tío, cuando estoy viendo algún anime o algo. O sea, cuando estoy viendo alguna serie en inglés, no porque entiendo inglés. Pero cuando estoy viendo un anime en japonés o algo y empiezan ahí y se ve el mensaje yes. Y te quedas tú, claro, hijo de puta, chambea. Media hora hablando y yes. Impact's third Fontaine OST, Cantus Aeternus, will debut during version 4.6. This album features original music created by the Hoyo Mix team for the new region of Fontaine and related content. Ooh, yes! Music is my favorite! So hyped. Oh no, y'all! It looks like there's nothing left for us to present. I know. So I think that means it's time for this special program to come to a close. Say it's not so. Is there anything else that y'all would like to share with all the travelers who are watching? Yes. What? We need to have an answer right now in this moment? It's okay, you've got this. You got this. Algo más al final, ¿o qué? I'll make it easy and just
be very selfish and say that I'm just so incredibly excited for Arlecchino. We did a lot of work with her. I think she's really cool, and I can't wait for everyone else to see how cool she is. Yeah! She's so cool. Totally. She's so freaking cool, and I love the whole quest and everything secret that I can't talk about right now. But I am also really excited for that and Linny's involvement in said things, and that's all I'm gonna say right now, guys. It's so hard to talk about this without spoiling anything, but I'm so excited for you guys to experience this concert. It is so good, and all I can say is that I had more fun for this part of GenshinImpact than I've had in a long time recording. So, oh my gosh, that's amazing. Wow, I'm excited for all of those things too, and I'm also really pumped for the Windtrace Festival because I love it so much. And it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6, so I hope everyone's excited. Yes, I am. Yeah. Yay! Wow, okay, I just have to say, this was so fun being here with you today. I'm so glad I got to be here with you guys. This was such a great time. So thanks for being here, and I think that's all we've got for this program. So we will see you all in game. sorpresita. You guys in the game. Bye. See you later. I love you. Por un momento pensé que iban a decir algo más. Habrá que ser el DVD Genshin Edition. Depende cuánto tiempo tarde yo con el vídeo de Arlecchino.